बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं गोहर पब्लिशर्स की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में गोहर निदाए उर्दू जमात पंजुम का सबक नंबर 7 एक गाय और बकरी हम शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 48 पर हमारा सबक है एक गाय और बकरी। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? हमारे कौमी शायर, जिन्हें शायर मशरिक भी कहा जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किसी नज़म का नाम बताएं। तो मैं आपको बताती हूँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह की एक बहुत मशहूर और ख़ूबसूरत नज़म है माँ का ख्वाब। तो आइए सफ़ा नंबर 49 पर अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज मेरे साथ दोहराना मत भूलिएगा। अच्छे तलफ़ुज़ के साथ अच्छी अदाई के लिए मेरे साथ पढ़िएगा। चिरागाह, तायरों, पाला पड़ना, बुड़बुड़ाना, खटका, गुजरान, परखना, ज़ेबा, सरापा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी नज़्म और उसका मफ़हूम और तशरीह। सबसे पहला शेर है, एक चिरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं। सरापा मुजस्सम, मुकम्मल, पूरी ज़मीन उसकी बहार के जैसे थी, खूबसूरत, सरसब्ज़ व शादाब। क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियाँ थी रवां। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस नज़म में बकरी और गाय के दरमियान होने वाले मुकालमे का जिक्र किया है। नज़म का आगाज़ इस चिरागाह की तारीफ से होता है जहाँ गाय और बकरी घास चरते हुए मिली थी। चिरागाह में हर तरफ बहार का समा था और बहार की ऐसी दिलफरेब हरियाली और सरसब्ज़ शादाबी के साथ साथ साफ पानी की नदियाँ हर तरफ बहती नजर आ रही थी। अगला शेर है, थे अनारों के बेशुमार दरख्त और पीपल के सायादार दरख्त, ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। तायरों की, परिंदों के चहकने की आवाज़ें आती थीं। इस चिरागाह में अनारों से भरे बेशुमार फलदार दरख्तों के अलावा पीपल के सायादार दरख्त भी मौजूद थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें एक दिलकश नज़ारा पेश कर रही थीं। इस चिरागाह में परिंदों की चहचहाहट, ठंडी हवाओं के झोंके और हर तरफ फैले सब्ज़े का मंजर नहायत पुरकैफ था। लगता था बहार ने मुस्तकिल बसेरा किया हुआ है। अगला शेर है, किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली, जब ठहर के इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। शायर कहता है कि इन्हीं पुरकैफ नज़ारों में एक बकरी घास चरते चरते इधर नदी की तरफ आ निकली। उसने नज़र उठाकर इधर उधर देखा तो पास ही एक गाय को खड़े पाया। अगला शेर है, पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया, क्यों बड़ी भी मजाज कैसे हैं? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं। बकरी ने गाय को देखते ही पहले उसे झुककर सलाम किया, फिर बड़ी तमीज़ से बोली, कहिए बड़ी भी कैसे मजाज हैं? मगर गाय ज़रा गुस्से में थी। बकरी की आवाज़ सुनकर उसने बड़े तंज़िया लहजे में जवाब दिया, अच्छे ही हैं, अच्छी बुरी गुजर रही है। लग रहा था वो कुछ नाराज़ सी है। अगला शेर है, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी, आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे। इन अशार में गाय ने अपनी बात जारी रखते हुए मज़ीद गुस्से और उकताए हुए लहजे में कहा, क्या बताऊं, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में है। जिन इंसानों के साथ हमें रहना पड़ता है, ऐसे इंसानों से अल्लाह बचाए और किसी दुश्मन का पाला भी उनसे ना पड़े, क्योंकि इंसानों का सलूक हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगला शेर है, दूध कम दूं तो बुड़बुड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है, इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। गाय बहुत दुख से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मैं सुबह शाम दूध देती हूँ, मेरे दूध से इंसान को बहुत फ़ायदा पहुँचता है। अगर कभी मेरा दूध कम हो जाए तो यही इंसान गुस्से में आ जाता है, कमज़ोर हो जाने पर मुझे फ़ौरन फ़रोख्त करने का सोचने लगता है।
یہ بھی نہیں سوچتا کہ میرے ہی دودھ سے اس کے بچے پلے بڑے ہیں اور میں اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کتنی مفید ہوں۔ بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلا نہیں اچھا۔ گائے کہتی ہے میں انسان کی خدمت میں لگی رہتی ہوں اور اس کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتی ہوں، بدلے میں یہ انسان کیا کرتا ہے؟ توبہ توبہ۔ بکری نے جب گائے کی جلی کٹی سنی تو بولی چھوڑو بہن، اب ایسا بھی کیا گلا، اتنا بھی کیا شکوہ، اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ۔ ان اشعار میں بکری گائے سے یہ کہہ رہی ہے کہ سچی بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، مگر میں تو پھر بھی یہی کہوں گی کہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں کی ہری بھری گھاس، سایہ دار درخت اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے، یہ سب اس وقت ہمارے لیے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ تمام سہولتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ ہمارا اگلا شعر ہے۔ ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں۔ بکری کہہ رہی ہے کہ دیکھا جائے تو ہماری کیا اوقات کہ ہمیں یہ چیزیں میسر ہوں، بلکہ یہ تو اسی انسان کی بدولت ہے جسے تم برا بھلا کہہ رہی ہو۔ زندگی کی ساری نعمتیں، ساری رونقیں انسان کے دم سے ہیں، کہاں ہم بے زباں غریب جانور اور کہاں انسان، تم اپنا مقابلہ انسانوں سے کر رہی ہو۔ ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، گلا شکوہ۔ گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی۔ ان اشعار میں بکری کیا کہہ رہی ہے؟ بکری گائے کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہمارا انسان سے کوئی گلہ نہیں بنتا، کوئی شکوہ نہیں بنتا، یہ اس کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں وہ گھروں میں پالتا ہے اور ہر طرح سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ گائے بکری کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوئی اور اسے اپنا گلہ کرنا بہت فضول لگا۔ ہمارے آخری اشعار ہیں۔ دل میں پرکھا بھلا برا اس نے اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ ان اشعار میں شاعر بتا رہا ہے کہ گائے نے بکری کی بات سنی تو اسے اس چھوٹی سی بکری کی بات دل کو لگی۔ اس نے سوچا واقعی یہ انسان ہی تو ہے جو ہمیں دھوپ اور چھاؤں سے بچاتا ہے اور جو ہمارے لیے چارہ اگاتا ہے اور ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ واقعی بہت شرمسار ہوئی۔ جی تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ نظم اپنے اختتام کو پہنچی۔ نظم کا مفہوم بہت اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس میں بتائی گئی اچھی اچھی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ بلا وجہ کسی سے شکوے دل میں نہیں رکھا کرتے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔